mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kan akka achi hin geenyeef gaafa dhayini irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleeftu koree jaarre koree manguddoota gama obbiyootiis gama abaa'ootiis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi dubbiin amaara Oromootuun gadi fagoodha mariidhaan jenneeti eegalle obboleen cuufaa isaan keessa kan namni jiru ofee dhaamsi amma Oromoo wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaa hayyuun Oromoo beekan Oromoo irra bichaate gaaddisa Oromoo gadhaabu kuudee kana irra godhuuf deeman jee garagalche hidhaa baana amal sadeen isin calli jettan kana yoo xiqqaate initiative lama kanaan keessa hirmaatee ture tokko marii Oromoof Amaaraa lammaffaa fuuneeti ministeera nageenyaa jalatti amma ambaasadara ta'ee DC dhufe kana inni ministeera ture Alamuu Simee keessa jiran Dr. Biqilaa keessa jiran mootummaarraayis mormitoota Amaarrii fi Oromoon ni jira jedhamu kan biyya jiru hundi waliin gahee gargaarsa gamaa gamanaa barbaanne US irraayis UK irraayis Poolaand irraayis finne marii goonee jechuudha marii eegalle warri akka kiyyaa guyyoo keessa jiran inni baara jenneeti keessa hafneef duubumaa gargaara marsaa lama deemee namni waan siireesii waliin haasee beekaa qabsa wanni faannoo jedhamu sun hin jirtu fincilli kun hin jiru Amaara keessa warra achi hirmaatu hidhaa boodeenumaa deemee warri mootummaa akka hin hirmaanne godhe diigee jechuudha. Ta'uu wajjin godhamte eegaan bahee keessa wanni suduudaan irratti hirmaate marii booda Tanzaaniyaa tas beekan carraaqqii meeqan gama adda addaatiin warra oboos fedhii isaatiin miti gara humna waraanaatiin tireeyineeti. Tole je harka 95 walii galan 95% booda ergee ijoollees duchisiisee diige I Jawar Mohammed do not believe Abiy Ahmed as an author of desire for peace in qabu jeetiin murteeffatee jira hanga inni jirutti Fumaan jiru mariin itti fufuu qaba. Ana kiyyatti mariin godhamuu qabu Oromoo jidduuttis. Saba biraa jidduuttis mariin godhamuu qabu. Abii booda tokko abii nu fuudhee akka hin kunne akkamiif irraa gochiifna. Lama abii booda gaafila reefu kaaftan waa'ee mooyyaalee sun fanjii mallataan nu kaa'e. Kun sandaran biyya adda facaaseetu waliin naqee biraatee muteema. Isa booda namni keenya biyyi keenya kooliin fil. The discussion should be, we shouldn't really waste our time with him. The discussion should be how to save our people and our country from Abiy, how to ensure there is no further disintegration after Abiy. Discussion should be about post Abiy. Namni mootummaa san keessa jiru yoo ala kanaa tattaate malee namni gurbaan kun hanga jirutti nageenyi ni dhufa jee amanu tokko hin jiru warri bira jirus garuu carraa marii jirus fayyadamanii hoggaas ijaaraaf gabbaanii mana bichaanii dhaqanii waan tokko tokko waliin haasa'uun gaariidha. Manguddoota na bareen abaariidha. Manguddoonni waan yaadaniitu warra daldalaa ni dala'iidha. Isaanii soo taate haa deemanii nujillee ni deemna garuu teenyee nageenyi sheekaan irraa namatti dhufu hin jiru. Kan waan kaasee waa caalu kan akka haftan maaliif hin dubbanne beektanii? Sirna kana jalatti haqa barbaaduun hattuu wajjin maallaqa si jalaa bade hattuu si jalaate wajjin barbaaduudha. Namuu ni beeknaa bara.
eenyu maaliif akkamitti kaja'u ragaa qabatamaadhaan gadi baasanii warra balleessan adabu amma maaksa karrayyuu takkatti namana tokkorri isaanii beeytanii yoo waraanuuf hin murteessin gadi hin baasin ija hin lukkisin sodaachisu hin lukkiseen naanna waraana keessa waraana kanaafin waa'ee Hacaaluutis keessattuu waa'ee Hacaaluu kan hin dubbanneef odeeffannoo waan hin qabneef miti tokko bifa namuu waakkachuu hin dandeenye dhugaan sun bahuu qabu lammaffaa warri akkasan hojjete Oromoon akka gaafsanii qalbii hin cabteen beektu har'allee qalbiin hin fayyine hayittisuun bifa Oromoo haqa deebisuun Oromoo qalbii fayyisuun maatii isaa qofaa miti deebi'uu qaba. This requires an independent, irrefutable investigation and a fitting punishment for perpetrators. Hangan youth, my objective, top, sirni akasi, hali siasa akasi aku umum. Abadan, lubul lenjira cuba tahu warri wan sarot jate, abri sani sara tehnya yak kasani isti muda tehnya. We will do that. So amma bomsa, ini rampatina, garum muddamina. Justice requires patience sometimes. Gara Naam salama magar saatee obboleettii dabarsite dhaga'ee yeetiin abdadha. Haala biitii ta'e uummanni keenya amma jiruun cal'isuun ulfaataadha. Yeroo jeneraalonni namichi guyyaa tokkotti ajjeesuu danda'u, dhabamsiisuu danda'u, gadi ba'anii dubbataa jiranitti namni biraa cal'isuu hin qabu. I agree with you. Lammaa qofaa miti. Manguddoonni obbidoo inni idirraa harcaasee kaleessa asii haamu sun gadi ba'anii dubbachuudha qaban. Kaleessa alagaa jala ta'anii yakka isaan dalaganii afoo na illaa jennee dhiifneef. Har'a isaaf buusa baana jennaan madaa kaleessa nutti qotuudha. Ata minimum manguddoonni obbidoodhaa gadi ba'anii no karaan dhuunfaan barnuu himan hundi isaanii. Gadi ba'anii karaan madaa uummata kanarratti yeroo dheeraa raawwatan itti fayyisanii keessaa tokko karaan itti toobatan keessaa tokko gurbaan kun hin ta'u osoo jennuun isinis ni balleessa isiniif hin ta'u jaarmaa keessanii Oromoof hin ta'u Itoophiyaaf hin ta'u kuu osoo jennu ni beekna jedhu osoo hin beekin they did not know who he was. Fuudhanii achirra kaa'anii isaanis facaase biyyaas facaase. Lammaa qofaa miti warri sirna san biyya san keessa jiranis carraa argatanii ni beekanii bara. They are seasoned politicians. Wattaadara darbii irraa kaase yaadee keessaan guddatanii jiruun muuxannoo isaan barsiisteef biitii tun guyya guyyaan laaffataa farcaa haacaa laamshaa deemaa akka jirtu ni ilaalani. Hundi isaanii no, not in my name, not anymore jechuu danda'uu qaban jechuudha. Kana bakka hundatti dhiibbaa wal qabdan isinis. ወንድሜ ያነሳው ስለ ሀረሪ ስለ ሌላ እነዚህ ከዚህ በፊት ስልጣን ላይ የነበረው የወያኔ ስርዓት የቀበራቸው ፈንጆች ናቸው። ህዝብን በየጊዜው እየሳቡ ህዝቡን ሲያጋጩበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ሁሌላቸዋለሁ እነዚህ በስፋት ደግሞ ጽፌበታለሁ መጽሐፍ ውስጥ ህዝቡን ሲያጋጩበት ሲያጫርሱበት የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። በሐረር ጉዳይ፣ በድሬዳዋ ጉዳይ፣ በሞያሌ ጉዳይ አተካሮ ወይም ልዩነት ወይም ውዝግብ የለም አይባልም። እነዚህ ውዝግቦች ግን ወደ ግጭት የሚያደርሱ አይደሉም። ገስዋል በወያኔ ጊዜ አይፈታም የተባለው ጉዳይ it took us less than 6 months በዲቴል መጣሙ ጽፌዋለሁ። ለምሳሌ የሐረሪን ጉዳይ እዚህ ያለው አይ ቲንክ እናንተን ማናገር የጀመርኩት እዚህ ያሉትን የሐረሪና የኢስተርን ኦሮሚያ ሰዎች ስናገር ተረዳው። then I went there ሽማግሌዎቹን ግማሹን ፊንፊኔ አምጥተን ግማሹን ሐረር ሄደን
አወያይተን ሚኒ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ግን ቀላል የሆነ ነገር አለ። የሀረሪና የኦሮሞን ጉዳይ እንደ ሌሎች ጉዳይ ማየት አያስፈልግም። ሊንጉስቲክሊ የተለያየ ማህበረሰብ ቢሆንም ሶሾ ካልቸራሊ የተሳሰረ ህዝብ ነው። አንደርስታንዲንግ ዳት ሪኳየርስ ክሎዘር ኦብዘርቬሽን። ይህ ህዝብ ለብዙ መቶ ዓመታት ያዳበረው ስርዓት አለው አብሮ የሚኖርበት። እነዚህን ጉዳዮች ሪመምበር ታውን ሆል አድርገን ልክ እንደዚህ ክርክር ተነስቶ ተወያይተን አረጋጋ ነው። there has been no conflict, there has been no issue between Hararis and Oromos for last 6 years. የሶማሌ ጉዳይ ያስቀመጥናቸው ፕሮፖዛሎች ነበሩ። ከሽማግሌዎች ጋር ከወጣቶች ጋር ተወያይተን መፈታት የነበረባቸው አስቆሙን። do you remember ሀረሪ ላይ ኦሮሞና ሀረሪ ያልጣላቸው ሲል ከአማራ ጋር አጋጨው ህዝቡን። they prevented us from completing the process. ሙራድ ወርዶ ወርዲን መጣ። ጥሩ መረዳዳት መጣ። ያ ነገር እንዳይቀጥል ፈንጁ እንዲቆይ ተፈለገ፣ አቆሙት። የሶማሌና የኦሮሞ ጉዳይ ከሞያሌ እስከ ቦርዶዴ ያሉትን ጎሳዎች፣ ገራዶች፣ አባገዳዎች ተወያይተን አንድ ባንድ አረጋጋ ነው። ከገሪ እስከ ኢሳ ድረስ እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊኬትድ ናቸው። እንደኔ ከመሀል አካባቢ ለሚመጣ ሰው መረዳት ከባድ ነው። these are complicated communities። ከዛ በፊትም የነበረው ስርዓት ነው ሲያጋጭ የነበረው። መፍትሄ ለማምጣት ላስቲንግ ሶሉሽን ለድሬዳዋም ለሞያሌም ፕላን ተቀመጠ እና አብይ ናቸው ያስቆሙት። ዋይ የችግር ጊዜ ነው ያሰለጠኗቸው ሰዎች ለምን እንዳስቀሙት ስለሚያውቁ መሳት ፈለጉ። ዋይ all of a sudden just in last 2-3 months ድሬዳዋ became an agenda, ሀረሪ became an agenda, ፊንፊኔ became an agenda. Why didn't they solve it in 2018? issue burning issue በነበረበት ጊዜ ለምን ሪዞልቭ አላደረጉት? የኦሮሞን ጥያቄ ዛሬ የህልውና ጥያቄ እኮ ነው። what Oromos want the most today is peace. ኦሮሞ አትግደሉኝ፣ አታፈናቅሉኝ ነው ጥያቄው። because they want to change that agenda. ምክንያቱም ኦሮሞን እየገደሉ ያሉት ሌሎች አይደሉም። ስለዚህ ሌሎች ሊገሉ ነው። ሶማሊያ ሊመጣብህ ነው፣ አማራ ሊመጣብህ ነው፣ ኤርትራ ሊመጣብህ ነው። what I plead with you ልዩነቶች አሉ፣ ድንበር ጉዳይ አለ፣ የይገባኝን ጥያቄ አለ። yes እነዚህ ሶበር በሆነ ዲስከሽን ዲቤት እና ኔጎሺዬሽን ኮምፕሬሄንሲቭ ላስቲንግ ሶሉሽን ነው የሚያስፈልገው። this cannot happen under a circumstance where the country is engulfed in fire. ናሽናል ዳያሎግ ላይ ቀረበ። ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፎ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። I can show you the copies. ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፈው የመጡ መርቶች ናቸው። ሀረርጌ ደርሰው የሀረሪ ጥያቄ ሆነ የመጡ። Do Oromos have complained about Harari? Yes. Do Hararis have complained about? Yes. Dredawa is their controversy? Yes. But these issues are not primacy. They are no priority for Oromos today. They are no priority for Hadaris. They are no priority for Harari, for Somalis. So, በዛ መልኩ መሄድ ያስፈልጋል። ለብት ኦሮሞ ገማገመና ያደምቱ ላቲቱ ቀልቢ የስር የሰድ መከራረት ኦሮማ ካናንጂ ሶማሌ ኦሮሞ ወልበር ቢኔት ያፊል ረብራ ዳራው ይረጌ በደዱና ነው ነው ወጭን ገማገመና ጀሮ ኦሮሞ ካና ከቢናንጂ ዋንጀቱን አቦሉት ቢያ መለ ብዬ ድሎል ብዬ ሄዱ ቀምና
haadhamteen dhumtu biyyarra fuulleeffadhaa jiru. Sini galaami. Wanni daangaan gamaa gaman haa ciramtuuf ormaa miti yoo rakkoo mooyyaleetiis rakkoo maaliif wanni kana uumaa deemu mooyyalee waggaa jahan dabre wata kan turre maaliif baatii sadan dabre kan uumame. Wayyaaneen hamtu turte hamturran nurra leegitte dhugaa deemte. These are the most destructive group. Kama mesaan taphataa deemu kana isin balleessa Oromoo. Murni kun Oromoodha yes. Karaa isaan deeman kun kalee Itoophiyaa seef goona tallaaqaa Itoophiyaa deemna jedhaniiti Amaara guutuu baafatanii nu cafakan Tigree cafakan. Arrammoo hoggaa jaraan wal lolan nu bira dhufaniiti mootummaa Oromooti jaranii isin fixuu deemanii. Abba idandee ይወጣ የራሱን ችግር አይ nuti maali no Oromoon uummata bilchaataadha. Amma maal isin hin jedhan dhufanii wanni dhufu hin jiru biyya san sirriitti himu wanni dhufee akkasitti aangoo qabatee maal godhu hin jiru amma booda biyya san biitiin uma dhufamti malee. Kanaaf tapha isaan taphachuu barbaadan tokko ajjeechaan nurra godhamu lolli Oromiyaa keessa dhaabachuu qaba. Piraayimarlii kan dhaabatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin neegosheet gochuudhaan tokko. Lama waraanni Amaara keessa dhaabachuu qaba. Kun immoo hayyoota hoggana Amaara wajjin mari'achuudhaan dhimma Tigraay keessa seenanii waliin dhawoo osoo hin taane walitti fidanii araarsuu irratti fuulleffate. Dhimmi Eertiraatis daangaa kee eeggatu daangaa biyyattis hin dabrin hariiroon dinagdee dippiloomaasii keenya seeraaf sirnaan haa dalagamu jechuudhaan kan deemamu jechuudha. Oromoon uummata fadhiidoo miti. Uummata sirnaan bulu fadhiidoo nu taphachuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhimma daangaas dhimma biraatti hoggaa kaaftan kanaan wal qabsiisuudha. Fixeetiin jira. Inni መጨረሻው አስፈላጊ ስለሆነ ነው። 5 ብሔሮች ላልከው ምናልባት እኔ አንዳንዴ ያልፎ ትግራይ አማራና ኦሮሞ ስለምን የሶስቱ ግጭት ነው ዋና ችግር የሚፈጥረው ከሚል ነው። መፍትሄው ግን በሶስቱ ብቻ ሊመጣ አይችልም። ሁሉም የዛ ሀገር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ የሃይማኖት ቡድኖች ካልተረባረቡ በስተቀር 5ቱን አስማምተህ 15ቱን አስማምተህ 85ቱን ትተህ የሚመጣ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ማስተባበር ግዴታ ነው። የኦነግና የኦፌኮ ጉዳይ በአፋን ኦሮሞ ቅድም የተናገርኩትን ልግለጸው። ሁለቱ ድርጅቶች ይሄ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ያላቸው አቋም እስከዛሬም አልተቀየረም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጠመንጃ ሳይሆን በውይይትና በድርድር በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ብቻ ነው መፈታት ያለበት። እንደራደር ነበር። ለእስር ያዳረገንም ልጆቹንም ገብቶ ጫካ ያስገባቸውና ጫካ ያስቀራቸው አብይ ያለ አቅሙ አምባገነን ለመሆን መጠራራቱ ነው። አሁንም ቢሆን ድርጅቶቹ እያሉ ያሉት እንደራደር አቋማቸው ነበር። አሁን ሲወጠርና አልጋው ሲነቃነቅበት የድረሱልኝ ጥሪን ያመጣው ትላንትና በኢትዮጵያ ስም እየማለ የአማራ ሊቃን አሰልፎ እኛና ትግራይን እንደጨፈጨፈው ዛሬ ደግሞ ኦሮሞን አሰልፎ ሌላ ዘመን መግዛት ይፈልጋል። የኦሮሞ ተረት አለ ዱቢ ባንደ እንደወርገን ይገላል ወርገን እንዲናገር አትከልክለው ከተናገረ በኋላ መልስ አሳጣው ነው ቢሆን ነገሮች አሉት። አዎ ኦኬ እንደራደር here are for preconditions አብይ ነው የጀመረው። ይሄን ኦፌኮና ኦነግ አይደሉም፣ አብይ ነው ያመጣው። አይ ኖ ፎር ፋክት አመጣ። መጀመሪያ እንወያያሉ፣ ተወያዩ። በኦሮሚያ ላይ የሽግግር መንግስት ይቋቋም። ጦርነቱ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት መካከል በሚደረግ ድርድር ይፈታ። ጦሩ የሀገር ጦር ይሁን። ታንዛኒያ ላይ ከመሮ ጋር ያልተስማሙ በዚሁ ጥያቄ ነው ፔሬድ እንደው መለስ ይላል ከዚህ you know what he wants ኦሮሞም የኛ ሰዎች እየተዳደሩልን ነው ሰሜኖቹን ሊከላከሉ ብሎ እንዲያጨበጭብለት ይፈልጋል።
ሰሜኑ ደግሞ ኦሮሞዎቹ ሰብስበው እየደወለቱብን ነው እንዲሉ ይፈልጋሉ። ኖ እኛ ቁጭ ብለን በሰሜን ላይ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። we are confident of our demands, we are confident of Oromo's political objectives. ከማንም ጋር የትም ቦታ ለመከራከር ለመደራደር ዝግጁ ነን እኛ ከማንም ጋር። ከአብይ ጋር ለብቻ የምንዶልተው ምንም ነገር የለም። let me repeat, there is nothing we want to negotiate behind anybody's back. የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ የውስጥ ድርድር ብቻ ሊፈታ አይችልም። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ሕዝቦች በሙሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት መጀመሪያ ጠመንጃን ማስቆም፣ ተኩስን ማስቆም፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ማድረግ፣ አዳዲሶች እንዳይፈነዱ መከላከል። ከዛ ቀጥሎ አዳዲስ ጦርነቶች እንዳይፈነዱ ከተደረገ በኋላ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ድርድር ተደርጎ ኒው ፖለቲካል ሴትልመንት ማምጣት፣ ከዛ የተበጣጠሱ ማህበራዊ ትስስሮችን መገንባት ሪኮንሲሊየሽን፣ የፈራረሰውን ሀገር መልሶ መገንባት ሪኮንስትራክሽን። we want to go there. so ሌሎች ሀገራችን ህዝቦች በተለይ ሰሜን ኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን እየነደደ ደቡብ ሊለማ አይችልም። ደቡብ እየነደደ ሰሜን አይለማም። የኦሮሞ ህዝብና ፖለቲካ አመራሮች ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጦርነት በሙሉ እንዲቆም፣ ያሉ የፖለቲካ ልዩነቶች በድርድር እንዲፈቱ፣ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ተገንብቶ ሰላምና ልማት እንዲሰፍን ነው። ይሄንን ከአብይ ጋር ጓዳ ላይ የምንደራደርበት ምንም ምክንያት የለም። በግልጽ ከሁሉም ኃይሎች ጋር መደራደር ነው የምንፈልገው። መልእክታችን ይሄ ነው። ኦሮሞ ቶሮንቶ ሄዱን ሲንጃለዳ ሄዱ ገለቶማ ኦጋን ሂናርጌ ቡሎ ቆፋ ሚቲ ቡለ ኬሰኒ ነሚር ካንሳ I love you all. Good night. I hope to see you next.